अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह आपने पूरी वीडियो देखनी है और इन बकरों के रेट के मुतालिक है। इंशाल्लाह भाई पूछते रहते ना बकरों की, सावर भाई कीमत नहीं बताता। आज इंशाल्लाह जितने भी बकरे बकरियाँ खड़ी हुई हैं एक एक करके आप सब भाइयों और दोस्तों को रेट के मुताबिक बताऊँगा। अगर जिस भाई ने भी लेने हो आने के लिए वो इंशाल्लाह हमारे डेरे पे आ सकता है। और क्योंकि आपका जहन बन जाएगा इतना बकरा इतनी कीमत में मिलेगा। इंशाल्लाह जितने बकरे खड़े हुए हैं सब की इंशाल्लाह कीमत के रेट और सब कुछ मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। इंशाल्लाह जितने बकरे बकरियाँ खड़ी हुई हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और दोस्तों को भी शेयर करना है। इंशाल्लाह पूरा फार्म जितना भी 50 दाना अपना खड़ा हुआ है, तकरीबन 50 है या 55 के करीब है। और सब की इंशाल्लाह कीमत के बारे में आप दोस्तों को बताता हूँ मैं। आज खसी बकरे हैं, बकरियाँ छोटी बड़ी सारे हैं। इंशाल्लाह एक एक बकरे की मैं आप दोस्तों को कीमत बताता हूँ। ये खसी और 2 दांत है, ये 42,000 का है। नंबर 1 एक नंबर है। एक छोड़ है उड़े खड़ा हुआ साइड दे। और ये वाला बकरा 2 नंबर है, दांत खोली दे आओ जल्दी आ। ये 2 नंबर बकरा है और 2 दांत खसी 31,000 का है। और ये 3 नंबर बकरा है और खसी 2 दांत माशाल्लाह गोल्डन है, ये 38,000 का है। ये 4 नंबर आ रहा है, खसी और 2 दांत, ये 42,000 का है। छोटे बड़े बकरे सारे की इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को कीमत बताता हूँ। ये 35,500 का है, खसी 2 दांत। कितने 5वां नंबर? हाँ 5 नंबर। ये 6वां नंबर है 6। ये भी 38,000 का है, 2 दांत है। 7 नंबर। और ये 8वां नंबर आ गया और इसकी कीमत 7वां नंबर है और 32,000 इसकी कीमत है। खसी और 2 दांत है। ये माशाल्लाह नुकुरा आ गया, ये 8वां नंबर है और खसी 2 दांत, इसकी 37,500 कीमत है। ये 9 नंबर है और 31,000 का है। अगर जिस भाई ने लेने हो वो इंशाल्लाह हमारे डेरे पे आ सकता है। इंशाल्लाह जितने भी जानवर ले वो मिल जाएंगे। ये 35,500 का है, माशाल्लाह बिल्कुल प्योर वाइट होंगे, कोई कमी पेशी नहीं होगी। ये 11 नंबर है और खसी 2 दांत, ये 32,000 का है। और ये 4 दांत है और ये 25,000 का है। ये 2 दांत खसी और वज़न इसका 28-30 किलो होगा। इसकी कीमत 22,000 है और ये वाला 28,000 का है। और ये जो खड़े हैं इन सब की भी कीमत मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ये खीरा बच्चा है अगले साल के लिए और इसकी कीमत 25,000 है, क्योंकि इन्हें नहलाया नहीं है। नहलाएंगे माशाल्लाह मुर्गी का अंडे की तरह ये बन जाएंगे इंशाल्लाह। इन सब बच्चे हुए हैं, ये 2019 के लिए हैं सारे। ये वाला राजनपुरी क्रॉस है और 16,500 इसकी कीमत है। और इसकी जो है ना 18,500 कीमत है एक खड़ा हुआ। और माशाल्लाह ये भी प्योर नुकरा है, ये देख रहे हो आँखें भी। और 21,500 का ये राजनपुरी क्रॉस है, ये 13,000 का है। 1 नंबर और 2 नंबर की चीज़ की भी इंशाल्लाह आप दोस्तों को पहचान कराऊंगा। ये 16,000 का ये भी क्रॉस है। ये बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल 1 नंबर है और इसकी कीमत 25,000 है इस बच्चे की। ये देख रहे हो ना माशाल्लाह बिल्कुल 1 नंबर।
اور یہ 22,500 کا ہے یہ والا بچہ. اس کی 5 ماہ عمر ہے اور قیمت 25,000 ہے. اور اس بچے کی 18,500 ہے قیمت. انشاءاللہ جو بھی بھائی آنا چاہے لینے کے لیے وہ انشاءاللہ آ سکتا ہے. اور یہ 20,500 کا یہ والا بکرا. اور اس کے پیچھے والا بکرا 22,500 کا ہے. یہ صرف خوبصورتی ہوتی ہے ان کی. اور اس کے پیچھے والا 22,000 کا ہے. کیونکہ میں اس لیے آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں، بکریاں بھی ابھی لے کے آ رہے ہیں، ان کی بھی بتاتا ہوں میں آپ کو قیمت. کیونکہ آپ کا بھی ذہن بن جائے، اگر بکریاں لینے ہو ہمارے ڈیرے سے، 1 دانہ لو، 2 لو، 100 لو، 50 لو، فارم بناؤ یا کاروباری صاحب کے لیے لو. ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں کافی تعداد میں بکریاں ہر قسم کے ہوتے ہیں اور مناسب قیمت میں ملتے ہیں. منڈی سے ریٹ سے کم 3,000، 4,000، 5,000 کا فرق ہوگا. ان کے ریٹ میں نے بتایا، یہ ویڈیو منڈی میں جا کے چیک کرو. اور چیز کا بھی فرق آتا ہے اور صحت مند اور 1 نمبر چیز یہاں سے ملتی ہے. منڈی میں بیمار بھی آتے ہیں اور کافی مسائل ہوتے ہیں. اور یہ فیمیل کٹھی کر رہے ہیں، 1 نمبر بھی ہیں. کراس میں نے اس لیے لیے آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے. یہ راجن پوری بکری ہے اور اس نے 3 بچے دیے ہیں. اور اس کی قیمت 27,000 ہے. اس کے بچے نہیں ہیں ساتھ، یہ کراس ہو گئی ہے ابھی. ماشاءاللہ اچھی بکری ہے. اور یہ بھی فیمیل ہے اور نکری پیور. یہ فیمیل ہے اور 22,500 کی. یہ بھی آپ کو صحیح صاف نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ میلی ہوئی ہے نا، میں نے نہلایا نہیں ہے، بارش آئی ہے نا اس لیے. اور یہ 25,000 کی ہے. یہ 6 ماہ عمر ہے اس کی. یہ راجن پوری کراس ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے لی ہے میں نے، باقی اور کسی کے نہیں لی. یہ آپ کے حساب سے کتنے مہینے کی ہوگی؟ یہ تو میرے حساب سے 1.5 سال کی ہے. کیونکہ یہ آپ دوستوں کو نہیں پتہ چلے گا. یہ ابھی 4 دانت ہو گئے. میں آپ دوستوں کو دکھاؤں، یہ دیکھ رہے ہو نا 4 دانت. 1 نمبر اور 2 نمبر کا ہمیں پہچان بھی ہے ہر چیز کا. ماشاءاللہ یہ وہ جو گئی ہے نا وہ 15,000 کی ہے، میں نے نہیں بتایا آپ کو. یہ 22,000 کی ہے. یہ والی جو ہے نا 25,000 کی ہے. اور یہ والی جو ہے نا 20,500 کی ہے. اور یہ والی کھڑی ہے 16,500 کی. اور یہ والی بکری کھڑی ہوئی ہے، یہ 22,500 کی ہے. یہ بربرا ابھی 2 دانت ہو گیا ہے اور وزن اس کا 30 کلو ہوگا. اور اس کی قیمت 20,000 ہے. پیور بربرا ہے، کسی اور 2 دانت. اور یہ 3 ٹیڈیاں آ رہی ہیں. میں آپ دوستوں کو ان کا بھی بتا دیتا ہوں. 2 کراس ہو گئی ہیں، 1 4 مہینے کی گبن ہے. یہ سامنے والی گبن ہے، یہ جو جا رہی ہے. اور یہ دودھ دے رہی ہے. 3 بچے دیے ہیں اس نے. یہ ان کی قیمت 55,000 ہے تینوں کی. چھوڑ دو. یہ 4 مہینے کی گبن ہے، کنفرم پیور ٹیڈی. انشاءاللہ میں نے آپ سب دوستوں کو ریٹ بھی بتا دیا ہے. جو بھائی آنا چاہے آ کے انشاءاللہ سکون سے جانور بھی لے. اور ان سب بکریوں کا ریٹ کے متعلق میں نے سارا قیمتیں بتا دی ہیں. کیونکہ کافی سارے دوست ہیں پوچھتے رہتے ہیں، میں نے تو سب کو بتا دیا ہے. اور انشاءاللہ آپ بے فکر ہو کے ہمارے ڈیرے پہ چکر لگا سکتے ہو. جتنے بھی جانور لو وہ انشاءاللہ یہاں سے آپ دوستوں کو مل جائیں گے. اس چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دوستوں کو بھی شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو پہ انشاءاللہ قیمت کے متعلق بھی دیتا رہوں گا. اور جو بھائی پردیس میں ہیں وہ تو ان کے لیے مشکل ہے، وہ تو نہیں آ سکتے. ان کا جو ہے نا کارگو کے لیے انشاءاللہ طریقہ کار بھی کار لیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے.